नमस्कार सबाइके कृष्णकथा अफिशियल चैनेलेर आरो एकटी नतून भिडियोते स्वागतम। जय श्री राधे। राधा शब्दटी प्रथमे केन व्यवहृत होच्छे? जेमन राधा कृष्ण, राधा गोविंद, राधा माधव इत्यादि। अनेकेर मने एई प्रश्नटी बासा बेधे आछे। कृपा करे तारा आजकेर भिडियोटी सम्पूर्ण देखुन एबं आपनार बंधुदेर माध्यमे शेयर करे तादेरके आजकेर भिडियोटी देखार सुयोग करे दिन। तो बंधुरा जारा एखोनो आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करेन नाई तारा अवश्यई आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करे पाशे थाका बेल आइकनटी टिपे राखुन। तो चलुन आमरा मूल भिडियोते चले जाई। परमेश्वर भगवानेर अंतरंगा श्रेष्ठ आराधिका शक्तिर पादपद्मे आगे आश्रय नेওয়াই प्रीति। एते भगवान श्रीकृष्ण आरो बेशी प्रीत हन। श्रीकृष्ण राधारानी किंबा तार अंतरंगा भक्त छाड़ा कारोर काछे सरासरि सेवा ग्रहण करते चान ना। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে ভক্তরা আগেই রাধারানীর নাম উল্লেখ করেন। এই সম্পর্কে মহাদেব শ্রী নারদ পাঞ্চরাত্রয়ে নারদকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আদৌ সমুচ্চরেদ রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণং চ মাধবম বিপরীতং যদি বদেত ব্রহ্ম হত্যাং লভেদ ধ্রুবম। সরলার্থ, প্রথমে রাধা শব্দ উচ্চারণ করবে, তারপর কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ করবে। যদি এর বিপরীত কেউ বলে তবে সে ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ করার আগে যদি কেউ রাধা শব্দ উচ্চারণ না করে, অর্থাৎ যদি কেউ কৃষ্ণ শব্দ আগে উচ্চারণ করে ফেলে তবে সে ব্রহ্মহত্যার মতো একটি বড় পাপ করে ফেলে। তো আশা রাখছি যে আজকের এই ভিডিওটি আপনাদেরকে এই বড় পাপ করা থেকে বিরত রাখবে এবং এই ভিডিওটি আপনাদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভেও সাহায্য করবে। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। রাধে রাধে।